سلام كميت وعلى كرات تملكتنا نسعى زولنا يوم زينات سبورت حزنا لكم قريبنا لنا زينا زغروا لكم سلام ناس ملاش تمالي أبز تقدت وتا بريمير ليج إثيوبيا غانتال على يونيفرسيتي عدغرات أبل على إثيوبيا بنا 4 نخلته تعويتام مبل 29 سومن صوتات بريمير ليج إثيوبيا تمالي بستغيرو 3 صوتات كتسيلو علوم غانتال على يونيفرسيتي عدغرات كونكي حافظن كلتا شتو ياريد كبدن بين بانجان دما حد شتو بمقصار غانتوم 4 نخلته كتسعر آخيلهم ويم أبو بكر آدامون بركة برانون غانتوم إثيوبيا بنا كاب سعرات زين نقفا كل التشتتات زوصرو تتصوتيهم نزوتي سعبو على يونيفرسيتي عدغرات بسلاسان حمشتن نتبي كاب زنبرتهم بالعسرت حمشة درجة ناب 10 درجة ديبالا أب كالو تصوتات غانتا مغلس وعندرتا مساديا وسانا حدن عدد بزغنا وسيت تفلاليام كساب بمبل 9 دقيقة كينيدي قبل صادق بزمز قباشتو حدن بارون نامرحت زوعلت غانتا مغلس وعندرتا أب مبل 9 دقيقة قاب قزاو غانتو نتو تخافيلا كتوتس شتو بموصارو مغلا سبع عندرتا ملو 3 نتوي حزات اللي توسع دل كتكملو اي كالتن صوتا بريمير ليج إثيوبيا لمون كاتسيلو انتكايد غانتا مدرجنت شرا مس بحر دار كتما اب ستاديوم ساينس تكنولوجينا اداما كرا خواين غانتا قدس جيرغس مس سيداما بونا ساعات شومنته اب ستاديوم اديس ابابا زرخه صوتا كالنايلو معنتي مرها غبري بريمير ليج إثيوبيا سمون مارو كونكوني ታሪኩ ተፈጸመ። ኢትዮጵያ ቡናዎች ከዚህ በኋላ ከዚህ ጨዋታ ምን ሊያገኙ ይችላሉ? ወልዋሎች ጨዋታው የሚገሉበት መስል ጎል አስቆጥረዋል። ዳላንድ ኳሱን ወጣ። ምንድነው የሰራው? ጫና ውስጥ ነው ያለው ራምኬል። እኔ አብዱ ራምኬል ላይ አልፈርድም ኳስ፣ ምክንያቱም ራምኬል ጫና ውስጥ እንደሆነ በሚገባ ዳናልድ ኢብራሂም እየተመለከተ ነው ኳሱን የሰጠው። ተመልከት። ከዛ በኋላ ሲሞን ማርበቶ ኳሱን ወዲያው የነጠቀው። ዕቤት ብሽክሌታ ንምርግጋዝ ዘመናዊ ናውቲ ብሽክሌታ ክማላ ኣለዎ ክብል አሰልጣኒ ዮናስ ዘብራ አብረው ተዛሪቡ ዮሐንስ አሸብር ተወሳኸሎ አሰልጣኒ ታና ዓድን ሃገርን ዝበቕዑ ተቀዳደምቲ ተጎብዝ ዘላ ጋንታ ብሽክሌታ ወልዋሎ ፋብሪካ መድሓኒት አዲስ ዝኾነ ዮናስ ዘር አብሮኽ አጀማምራኡን ዛንታ ድሕረ ባይቱን ብኸምዚ አዕሊሉና 95 بولقاي نيرو ماونتين او بولقاي توراديره دحريو غانتا ترانس حادو قلعه تعويد اليوم نبي كاوسوم مصراي ناي كلتو معلتي وددر ناي برخا غيرومنا اغاطام خوينو كاب مقدن عد قدامي نيرو افتا قداميت معلتي قدامي وصي 96 ناب غانتا ترانس ناب بي تتصبيره مالتي 97 ناب كورسو ديه مالتي بدحرزي مسغانتا غونا هملا صوتات ኢትዮጵያ ሻምፒዮን አቢሎም ወላ ጾታታት ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ አዲስ አበባ ኔሩ ተመሪጸ ክልል ወኪለ አዲስ አበባ ክሮኖሜትርና አይሮድሪስ ኔሩ ወድር አክልቲ ቀዳማይ ወጤ ሻምፒዮን ሆነ ኣብ ኩሎም ክፋላት ቅድድም ዓቀብ ሜዳን ግዘን ዘስሜ ምንባሩ ዝሕበር ዮናስ ዘር አብሮኽ ካብ ሙሉእ ዓለም ሰገናት ትጥርንፍ ምስ ነበረት ዓለማዊት ፕሮጀክት ማርኮ ፖሎ ተጸንቢሮም 99 መጨረሻ ሚሊኒየም ማርኮ ፖሎ ከይዳ ካኡ ማርኮ ፖሎ ኣብ ተፈላለዩ ዓድታት ይወዳደረና ነይሩ ቤልጅየም ሆላንድ ጀርመን እንደኸድና ንወዳደር ነይርና ካኡ ጻንሒት ምጽናዕኹ ድሕሪ 3 ዓመትን 6 ወርሕን ከዓ ተመሊሰ ኣብ ሞዛምቢክ ሩዋንዳን ካልኦት ዓበይቲ መድረኻት ተሳተፈ ዮናስ ድሕሪ ምዝዛም ቅድድም ካብ 2007 ምስ መሓዘቱ ጋንታ ወልዋሎ መድሓኒት አዲስ ብምምስራት ስራሕ ጀሚሮም ካብ ትራንስ 2006 ምስ ወጣኹ 2007 ኣብ ወልዋሎ ክለብ መስሪትና ማለት እዩ አሰልጣን ኮይነ ማለት እዩ እስካብ ሕጂ ኣለኹ ያው 10 ዓመት ገይረ ኣለኹ ኣብ አዲስ መድሓኒት ፋብሪካ ሎም ዘበን አሰልጣን ሃገራዊት ጋንታ ብሽክሌታ ኢትዮጵያ ትሕቲ 18 ዓመት ኮይኑ አንጎላ ተሳተፈ ዮናስ ዘር አብሮኽ ንምዕባለ ተዓውዲ ንዘመኑ ዝበቅዕ መሳለጥያ ከጠለብን ሚዛናዊ ከይዲ ሕርያ ተቀዳደምትን አሰልጠንትን ክሰፍን ከም ዘለዎ አስሚሩሎም ኦሬዲ ቴክኖሎጂ ከዛዓብዩ ኤሌክትሪክ ዲስክ ብሽክሌታ ዘለዋ ማለት እዩ አንሕና ካብ ብማኑዋል ብሽክሌታ ኢና ንጥቀም ዘለና ከዚ ታይ ዝኮን ዘሎ ተሓደ بفرس تحد بأدقي يكون له كم عينه زلت وردر ከዚ እስከ አድጊ ምስ ፈረስ ክትዋዳደር አይትኽእልን ግን ኦሬዲ መኻድግም ሶልካ ትኸተኸ ፈረስን አድግም ሶሎም ኖርማል በሓደ ክጓዓዙ ኮይኖም
ኣብ ሙጉያይ እንድሕር በፂሖም ግን ኦልሬዲ ኣብ ጉልበት ተሪኢኻ ግን ያው ኦልሬዲ ተፈረሲ እንት ዝገብር እዚ ከምዚ ዓይነት ኢና ሕና ንኸድ ዘለና በቃ ብዙሕ ተጫወቲ ዘምረፀ ስልጣን ይኸድ እንድሕር ዝበሃል ኮይኑ ኦልሬዲ ኣነ ዋላ ካልእ ጎዝ ካብ ካልእ ጋንታ ይሃሉ ከተርፈለይ ኣነ ብዙሕ ሒዘ ክኸድ ከምኡ ዓይነት ኣመላኽታ ክህልወና የብሉን ከዚ ግን ከምኡ ዓይነት እዩ ዝኽየድ ዘሎ ካብኡ ከዓ ኢትዮጵያ ብስኬት ፌደሬሽን ምንም ሓገዝ ኣይገብርን ብዙሕ ግዜታት ስፖርተኛታት ብሰንኪ ቪዛ ብሰንኪ ፋይናንሻሊ ብዙሕ ይተርፍ እዘን ክለባት እየን ኣስተዋፅኦ ዝገብራ ወይ ባዕሎም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ እስታት እውን ክቕረብ ክኽእል ኣለዉ ነሰዓት ዝነበሩና ዜናታት ስፖርት እዚኦም ነይሮም ንምክትታልኩም ነመስግን ሰላም